प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी वेरियस विशय हाडले. कित्याक कारण आशिल्ले? ॲक्च्युली आम्ही खूपशा गोष्टींचो ॲक्च्युली पाठपुरावा करताले आमदारा कडेन, पूण थोड्या गोष्टी ॲक्च्युली इतले स्पीडअप काम जायनासलें. पूण ॲक्च्युली आय जस्ट टू रिमाइंड द MLA आय हॅड वेरी सर्टन पॉयंट्स, इतलें आनी कांय ना. हे कित्याक तूं ZP लागीं पावता आनी तुमी दावेदार बा आसा म्हणून? तसो शाणे कांय विशय ना. पूण 3.5 वर्सां तुमी आमदारा बरोबर आसता आनी सडनली आमदारा रावन कांय करना म्हणून उगडास कसो येता? ना हांवें कांय करूं ना म्हणूंक ना. हांवें म्हटलं थोडे ना पूण तुमी एलिगेशनां केली न्हू तेजेर. हय पळय, हांवें कितें एक्च्युली केल्लें की थोडेशे गोश्टी जे आसले पळय ते इट वॉज नॉट फॉलोइंग द पायपलायन. सो पळय हांवें तेन्नाय म्हटलें तशें की हांवें आमदाराक मतदान केलां, आमी आमदाराक निवडून हाडल्या म्हणटा उमेदीन आशेन की खंय तरी आमचें बरो डेवलपमेंट जातलो आनी थोडीशी कामां जी आहा ती बदल जातलो बरो कळ्ळें तुका. तशें जायना म्हूण म्हाका तें एक्च्युली उलोवचें पडलें आनी कांय ना. सो पेडण्यान बदल जायना? हां पेडण्यान बदल जायना? बदल जाता पूण जो थोडेशे गोश्टी जावंक जाय आसले पळय ते जायना म्हूण म्हाका पूण हितून आमदार रिस्पॉन्सिबल? पळय कशें आहा, शेवटी आमदार हो मतदारसंघाचो श्रेश्ठ आसता, ही इज अ ऑथॉरिटी. आतां थोडेशे गोश्टी जे आहा ताणें ते फॉलो करून करचे आसता न्हू. पेपर वर्क जावं कितें जावं, कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन ताच्या हातीन आसता वेर ही कॅन गेट अ थिंग डन एज पर हीज प्रायोरिटी. सो तो करिना म्हणून तर थोडी कामां मातशी डिले जाली न्हू इतलें. पूण तुमी बराबर दिसता न्हू तेच्या बराबर, तेन्ना तुमी कित्याक करना तर ती? तुमी पॉलिटिक्सान आहा न्हू. हय आमी पळय सो सगळे आमदारानूच करप म्हणून आसता. पळय हांव आमदाराचो कार्यकर्ता बरोबर, पूण तुमी कार्यकर्ता तशे पॉलिटिशियनूय न्हू, तुमी सरपंच न्हू. हय रे, मागीर सरपंचाचें कितें काम आमचें आसता? काम कितें आमदारा कडेन सांगून त्या गोश्टी ते फुडें व्हरप. पूण सरपंचांनी करप न्हू, ते सगळे आमदारान केलें जाल्यार सरपंच करता कितें? ना आमी पळय आमी जे कितें पेपर वर्क करपाचो आसता पळय तो आमी करताच. पूण जेन्ना खंय तरी आमदाराची सहकार्य मेळटा पळय तेन्ना गोश्ट म्हजी बरें तेन्ना इट इज लायक अ जॉयंट एफर्ट न्हू, दोगूय बराबर रावन. Definitely. सो तुका आमदाराचो सपोर्ट मेळना? पळय आतां पळय कशें सांगलां तुका हांवें न्हू, हांव आमदारानच काम करतालो बरोबर, पण खंय तरी आमच्या भितर आमचें जायना म्हणून आमकां उलोवचें पडलें न्हू. हें जायना कित्याक इलेक्शन लागीं पावता म्हणून? ना, तसो कांय पूण विशय इतलो ती सडनलीच मदेंच तुमी उठले म्हणून? ना तसो कांय विशय ना. इतलो 3.5 वर्सां सारकें आशिल्लें? नो इट वॉज सी कशें आसता वेर इट्स अ प्रोसेस आसता बरोबर, आमी मेजॉरिटी फॉलो अप. सो 3.5 वर्सां प्रोसेस जावंक ना, आतां आडोंक लागलो. पूण खंय तरी दिसलें की बाबा फुडें जाय जाल्यार आमकां उलोवचें पडलें आनी काय. इट वॉज हॅपनिंग, इट वॉज गोईंग वेल, इट वॉज हॅपनिंग, बट आय थॉट की इट इज नॉट हॅपनिंग दॅट स्पीड विच इज रिक्वायर्ड. सो देन आय हॅड टू टॉक दॅट. बट समज तूं हें कितें जायना जाल्यार तो एकलोच रिस्पॉन्सिबल वो सरकारूय रिस्पॉन्सिबल? पळय कशें आहा, आमकां लागता आमी सरपंच वी आर गोइंग टू MLA, आमी MLA आमचे प्रश्न काय खबर? MLA हॅज टू रेज इन द गव्हर्नमेंट. हय, बट डोंट यू फील एट द सेम टायम जेन्ना तुमी आमदाराक रिस्पॉन्सिबल करता तुमी सरकाराकूय ब्लेम करता? ते आमी आमदारांक सांगूंक जाय आमकां. तुमी कितें सांगपाचें म्हाका? सरकारूय ब्लेम करता तो तुमी, आमदाराक ब्लेम करता तेन्ना सरकाराकूय ब्लेम करता जाल्यार? तसो विशय ना. पळय हांवें म्हाजें जे तुम्ही- दिसता म्हाका तें हांव आमदाराक सांगलें. हय, आमदाराक सांगना ते लोकांक सांगलें प्रेस कॉन्फरन्सान. सो ना MLA हॅज टू टेल द पीपल एक्झॅक्टली वेर इट फेल्स. यू शूड ऑल्सो टेल द पीपल बाबा MLA फेल जाला जाल्यार तेजें सरकार फेल जालें गोंयान. सो यू आर ब्लेमिंग बोथ. त्याच सपाटीर हांवें रावन कितें सांगलां पळय, एज पर मी आय हॅव मेन्शन अबाउट माय डिफिकल्टी विच इज टू MLA. नाव इफ सपोज MLA हॅज एनी कन्सर्न ही हॅज टू विल टेल यू नो. But as a sarpanch, what do you feel? Because you know politics very well, you know how it is goes in the government side. सगळें कशें कितें चलता तुका सगळी खबर आहा. सो आमदारूच एकलोच रिस्पॉन्सिबल हो सरकारूय सरपंचूय? पळय आमची जी धांव आसा ती आमदारा पर्यंत आसा. आमदारा परत आसा पूण आमदार ती सरकारा फुडें घेवन वयता. पूण ते आमदार सांगता कितें जाता पळय म्हाजें कशें म्हाजें कितें जाल्यार काम आसलें आमी सरपंच म्हणून काम केलें नंतर. सो तूं म्हणटा फकत आमदारूच ब्लेम जालो आमदारूच सरकाराचेर न्हू? म्हाका लागता फक्त ओन्ली MLA बिकॉज म्हाजी धांव आमदार पर्यंतूच आसा. ताच्या फुडें कितें आमदारान करप आसता न्हू. सो ह्या म्हाजें हांव सरपंच पण लोकांचें कितें आसता पळय ती म्हज्या मरेन येता. म्हाजें कार्य तें आमदार पर्यंत पावप आनी फुडें वचप. आतां आमदाराचें कार्य आमदार करतलो. सो ह्या फावट तूं आमदारा फाटले ते इतले आमदार आशिल्ले बाबू आसगांवकर तेन्ना कामां जाताली तुजी? पळय हांव तेन्नाय म्हजो प्रयत्न करतालो पूण तेन्ना हो उलोवंक नाहलो तूं खंयचो? बाबू आसगांवकर बासतना. पळय सो तेन्ना सारकें आशिल्लें? कशें आहा त्या टायमार पळय बाबू आसगांवकर आसलो पळय तेन्ना तो डेप्युटी CM आसलो बरोबर. सो तो काम करतालो? तो घडी कामां आमी जेन्ना लोकांचे घडी न्हू जाताली जेन्ना लोकांचे काम आमकां येता पळय तेन्ना आमी प्रश्न मांडटा न्हू. सो मांडलेली ती जाताली? जाताली. तेन्ना जाताली, आतां जायना. ही 2-3 कामां जावंक ना म्हणून हांवें उलोवलें म्हाका उलोवचें पडलें न्हू. बाकीची कामां जाता आसतली पळय. हांव अशें म्हणलें आमदार कांयच काम करिना. हांवें कितें म्हटलें थोडे गोश्टी ज्या आसा जे म्हाज्या हातीन आसा हांवें उलयलो. तेच म्हणटा त्यो ज्यो गोश्टी तुज्या हातीन आहा पळय त्यो बाबूच्या टायमार जाताल्यो. बट तेन्ना ही कामां नासली आसली येवंक आसतली जी आतां येयली ती उलोवची पडली. तेन्ना थोडी येयली जाली आसतली कामां. हिनी कामां म्हणटा तूं?
अशें आहा तशें, yes. पळय हे तुवें उलोयला फकत कित्याक बाबूच्यान तेजे भितर वाद जाला ना पळय म्हाका तितून काही क्षणां पळय आमदारकीच्या इलेक्शनाक कितें आसतलें कितें ना ते लोक थरयतले आनी ते थरयतले तातूंत म्हाजो काहीय रोल ना राजा